رہے ہیں. یہ سارے کے سارے قاسم نانوتوی کی انہیں عبارات کا، پھر وہ جو باقی 3 اکابر ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ وقوع کا بھی انہوں نے فتویٰ رکھا ہوا عثمان ہے. بھائی میں پتہ خورشید کیا گنگوئی کہتا ہوں، کے. پہلے تو استاد محترم، میں استاد محترم کی خدمت میں السلام علیکم استاد محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راستے میں ہوں تو میں ابھی دیکھیں. جی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم کیسے مزاج ہیں؟ ہاں جی کریں بات، میں سن رہا ہوں. جی جی. اصل میں عبد البھائی نے جو بات کی ہے، انہوں نے اعلان برات کیا ہے. جی ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. یقین مانیں کہ انہوں نے کسی قسم کا، کسی عبارت کا انہوں نے دفاع نہیں کیا. تو یہ جو بندہ عبارتوں کا دفاع نہیں کرتا وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے وہ. بالکل بھائی اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے نا کہ قبر میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ دیوبندی ہیں. دیوبندی کہنے سے ہماری مطلب مغفرت ہو جائے گی، یا کیا کہیں گے کہ ہم بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تب ہماری مغفرت ہو جائے گی. بھائی وہاں تو قرآن حدیث کی باتیں چلیں گی. اگر جو رائے حق پر ہوگا، حق پر چلے گا، حق کا ساتھ دے گا، اس کی کامیابی ہے. جو شخص قرآن و حدیث سے ہٹ کے چلے گا، اس نے اپنا دین بنائے گا اگر، تو اس کی تو منجی ٹھوکی جائے گی. وہ منجی ٹھوکنے کا بڑا آج کل وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو وہی ٹھوکے گی پھر. جی بے شک بے شک. عبد البھائی یہ اپنا ہمارے ضیاء بھائی جو ہیں یہ بھی لگاتے ہیں، جو ہے وہ براڈ لگاتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے بات، لیکن یہ ہے کہ ہمارا آج کل جو موضوع ہے نا وہ کچھ حضرات ہیں جو کہ ان عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ پھر گالیاں دیتے ہیں کابرین کو. ورنہ ہمارا موضوع جو تھا نا آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے، ہمارا خالصتاً ہمارا جو موضوع ہوتا تھا نا وہ رد قادیانیت اور رد مرزیت ہوتا تھا. لیکن ہمیں زبردستی جو ہے نا وہ دھکیل کے نا وہ اس طرف لایا گیا ہے کچھ شر پسند جو لوگ ہیں نا ان کی طرف سے. تو یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے اگر کام آپ کرتے ہیں نا تو آپ پھر ایسا کریں کہ آپ عامر نذیر بھائی کی براڈ ہے، وہ تقریباً ان کی براڈ بھی ماشاءاللہ چلتی ہے، کوئی سمجھے کہ کوئی 12-14 گھنٹے ان کی براڈ چلتی ہے، اور ان کی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں قادیانیوں کے ساتھ. تو آپ وہاں پہ تشریف رکھا کریں. ہمارے پاس بھی جب دیکھیں کہ بھی بات ہو رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے تو یہاں پہ بھی تشریف لائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ ضیاء انشاءاللہ بھائی جی. بھی آتے ہیں. جی جی ضیاء بھائی بھی آتے ہیں. ضیاء بھائی جو ہیں ضیاء رسول امینی بھائی بھی آتے ہیں. وہ تقریباً وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ بیچ میں کبھی کبھی ناغا بھی کرتے ہیں. لیکن عامر نذیر صاحب جو ہے نا وہ تو ان کی مستقل ہوتی ہے، ان کی براڈ روزانہ ہوتی ہے ان کی براڈ. جی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایک کول نقل کرتے ہیں. ہم نے استاد محترم سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. کیونکہ دیکھو ختم نبوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کام ہے، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج ہے، اور اس کے ڈاکو ہیں قادیانی، وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو شخص بھی ختم نبوت کا کام کرے گا تو اس کی سفارش خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جس کی سفارش خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اس کی بخشش میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ جی عبد البھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کی حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ استاد محترم، آپ سنائیں طبیعت سے بیت کیسی ہے آپ کی؟ بہترین جی. آج گئے تھے ہم صبح صبح ہی، فجر سے پہلے ہی چلے گئے. وہ سیال کوٹ سے وہ بارڈر پر نا قادیانی فیملی تھی، ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے تھے، ابھی آئے ہیں واپس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد محترم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ کا یا امین. آپ یہ استقامت دعا اللہ کریں اللہ پاک ان کو ایمان عطا فرمائے. جی آمین ثم آمین. وہ سمجھ لیں کہ لال لائٹ جو ہے نا وہ جلائیں ہم، تو وہ لائٹ اب سبز ہونے کا انتظار ہے. کتابیں لے گئے تھے ہم، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی جواب ہی کوئی نہیں. شاہ جی اس طرف یہ جس طرف آپ تشریف لے گئے تھے نا یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے کچھ. وعلیکم کیا جی السلام جڑی ورحمۃ تھوڑی اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود
टाइम मस्जिद नबी दे अंदर है। जी आवाज कट रही है, क्या माशाल्लाह फरमा रहे हैं माशाल्लाह। आप? उस्ताद मोहतरम बगदादी भाई कह रहे हैं कि इस वक्त हम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और आका करीम की बारगाह में ये आपकी बात जो है ये पेश कर दी गई है, आपकी ये इल्तिजा जो है माशाल्लाह ये पेश कर दी गई है। माशाल्लाह, बस पहुंच गई है जी, जिथे पहुंचनी सी ना वो पहुंच गई है, बस गल सही हो गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहरहाल जी बड़े प्यार मोहब्बत से उनको हमने समझाया, क्योंकि इन लोगों के ज़हन में बिठाया जाता है कि मौलवी जो होता है ना, मौलवी तो कोई दहशत गर्द होता है, कोई खा जाने वाली बला होता है, या मौलवी पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक होता है। उनको मैंने रत्ती बराबर कोई बावर नहीं करवाया, बिल्कुल उनके साथ ऐसे जनाब गुफ्तगू की तो उनको बातें समझ आई हैं। मैं जो भी पूछूं वो कह रहे नहीं, हमें पता ही नहीं। तो बहरहाल वो है ना कि हमारा काम है कि दस्तक देना, अब दरवाज़ा खुले या ना खुले वो फिर ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अगर तो ये हो चुका है तो फिर तो नहीं होगा। और अभी अगर ख़त्म नहीं हुआ उनके दिलों के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, तो फिर उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। सुबह उस्ताद फजर के बाद भी दुआ की थी उनके लिए और वापसी पर भी दुआ की। अगला काम ये होता है कि जिसको आप दावत देते हैं उसके हक में दिल से दुआ भी करनी है। ये एक मुबल्लिग का एक फरीज़ है। जी फरमाएं। उस्ताद मोहतरम वो यानी कि कोई मुनाजराना गुफ्तगू थी या कि सिर्फ एक यानी कि अपनी नहीं, तरफ से ही उनको मुनाजराना कोई पैगाम देना था? गुफ्तगू तो चूंकि हम मुनाजिर हैं तो गुफ्तगू तो मुनाजरा नहीं होती है ना, गुफ्तगू। यानी बलोची साहब यार इन्हें क्यों उठाया यार? मैंने कहा था मैं अभी थोड़ी देर के बाद उठाता हूँ इन्हें। ना यार अभी ना उठाइएगा यार, बाद में उठाते हैं इन्हें। मैंने उनको कहा जी कौन सा कलमा पढ़ते हैं आप? कहने लगे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहा ठीक हो गया। मैं कहा इसमें जो लफ्ज़ मोहम्मद बोल रहा है इससे मुराद कौन है? कहने लगे जी वो मोहम्मद जो हैं। मैं कहा कौन है मोहम्मद? तो दो हो गए हैं। कहने लगे नहीं जी ये एक ही मोहम्मद है। मैं कहा नहीं दो हैं। कहने लगे नहीं एक ही है। मैं कहा वेख लिया जे दो जे। मैं खोल लिया किताबां। मैं कहा वेखो मिर्जा कादियानी ते कहंदा मुहम्मद मैं हूं। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। उस्ताद मोहतरम यही बात आपके आने से ना कुछ लम्हा पहले ना ये बात हो रही थी कि मिर्जा इंजीनियर ने कहा कि मिर्जा कादियानी ने खुद को मोहम्मद और अहमद कहा ही नहीं, कहीं पे भी उसने मोहम्मद होने का दावा नहीं किया। नहीं, आजिज ने पूरी किताब इसके ऊपर लिखी है कादियानी कलमा। उसमें 100 के करीब हवाला जात आजिज ने दिए हैं। वही किताब मैं भी उनके सामने पेश की। मैंने कहा ये देखें कोई एक चीज होती तो उसमें आप तवील कर लेते, कितनी चीजों की तवील करेंगे? वो बार बार कहता है हकीकी मोहम्मद, असली मोहम्मद मैं हूं, ये मेरी बेइज्जती सानी है। यानी मतलब ये कि 1400 साल पहले जो मोहम्मद आए थे वो ही मोहम्मद असल में मिर्जा कादियानी है। वो वाज़े तौर पे कहता है कि पहली बेइज्जत के अंदर मैंने दीन को अधूरा छोड़ा था, अब बेइज्जत सानिया के अंदर आके मैंने इस दीन मोहम्मदी को, शरीयत मोहम्मदिया को मुकम्मल किया। वो सारे हवाले मैंने दिखाए। उन्होंने ना एक आयत पढ़ी मिर्जे को बचाने के लिए, मैंने उधर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ये जो आयत पढ़ी है
ये कहाँ से पढ़ी है? कहने लगे कुरान पाक से। मैंने कहा कौन सा कुरान? कहने लगे जो है मुसलमान जो पढ़ते। मैं कहा ना, वो तो उठ गया है दुनिया से। दुनिया चाहिए। मैंने कहा नहीं, उठ गया है। क्या करते हैं आप? आपको नहीं पता? उठ गया है, दुनिया में नहीं है। वो आगे से हंसे। इसी चीज का मुझे इंतजार था कि ये इस बात को पकड़े। मैंने खोल ली कलमातुल फसल, वो लेके गया था मैं साथ। मैं कहा ये देखे मिर्ज़ा कादियानी का बेटा क्या कहता है। कहता है कि कुरान दुनिया से उठ गया हुआ है। अब ये कुरान जो मौजूदा है ना, ये वो है जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाजल हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने इसको मोहम्मद बना के भेजे। तो बस ये है। अब उनको मैं दावत भी दे के आया कि हमारा यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर रोज़ाना रात को हम लाइव होते हैं, तो आप तशरीफ़ लाया करें। तो उस्ताद मोहतरम ये पढ़ी लिखी फैमिली थी या कि बैकवर्ड ही कोई, यानी? वो हुआ ये है कि बकौल उसके मैंने वो सारी स्टोरी कि मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो जो आपको कादियानियत कबूल करने पर उसने वो चीज़ बताए मुझे। वो बातों बातों में ये बात निकली कि वो एक लड़की, कादियानी लड़की पर आशिक हो गया था। नौजवान लड़का है, कोई होनी है कोई 30-32 साल शायद उम्र होगी। वो लड़की के चक्कर में गया। ये मामला। अच्छा अच्छा अच्छा। उस्ताद मोहतरम, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे माशाल्लाह से। जी आमीन। जब तक आप जैसे लोग हैं, मौजूदगी है, तो उस वक़्त तक तो इंशाल्लाह हम भी पुरसुकून नींद सो सकेंगे कि कादियानी अपने इन गंदे अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और बाकी आपने सही फरमाया, ये वाकई में इनके यही हथकंडे हैं। ये आला ओहदा, पैसे और लोग लड़की, इससे फंसाते हैं। जिन लोगों के ईमान कमज़ोर होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर जो बिल्कुल है ऐसे ही है जी, बिल्कुल अच्छा मैं ना बातों बातों में क्योंकि मेरा अंदाज है, एक अपना एक स्टाइल है ना। और ना कमरे में 5-6 बंदे जो बैठे हुए थे, मैंने उनकी सब की तरफ इशारा करके मैंने कहा यार अंसर साहब, ये सारे ना काफर बैठे ने ते एक मुसलमान तुसी ही हो, ते इंज करो इन्हां नूं किसे तरीके तुसां मुसलमान करना है। ते ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। कह नहीं नहीं अच्छा मैं उस्ताद किताबां मोहतरम, खोल रही हैं। हमारे हसन रजा भाई जो है ना, वो गुजारिश कर रहे हैं कि मैंने काम पे जाना है, जी तो कोई और भाई ब्रॉड लगा ले। हाँ हाँ तो बिल्कुल ठीक है इजाजत है। उस्ताद मोहतरम आप मौजूद हैं, घर पे मौजूद हैं, यानी अपने लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो आप जी ब्रॉड हाँ शुरू कर लें। नहीं आप असल ब्रॉड में शुरू। जी मैं बराडे आपको पता ही है कि मैं नहीं लगाता। चले, मैं लगा देता हूं, मैं किसी शुरू की कर। बराड़ पर ही जाता हूँ। अपनी बराड़ का मेरा कुछ मामलात हैं, मसाइल हैं, मैं अपनी शुरू समझ करता रहे हूं हैं कि नहीं? ब्रॉड। जी जी। अच्छा दूसरी बात यह है कि सिस्टम मैंने बताया था कि 2-3 दिन मेरे अभी लगने हैं। तो आज भी यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम पर ब्रॉड 8 बजे शुरू कर लीजिएगा।
जी उस्ताद मोहतरम, मैं ना शादी एक शुरू थी तो आज जो है वो फाइनल डे है आज। बहरहाल तो आज मॉडरेटर कोई और जितने भी हैं सब जी जी तक पैगाम पहुंचा देना, तो बराड़ शुरू होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रीम बलोची साहब आप नीचे कॉल डाल रही हैं, मैं लगाने लगा हूँ ब्रॉड, आप वहाँ पे तशरीफ ले आएं। या अजहर शाह साहब अगर बैठे हैं तो अजहर शाह साहब ब्रॉड लगा लें। अजहर भैया आप बैठे हैं? शाह जी मसरूफ होने ने, ते चलो तुसी ला लो भावें। ते फिजान भट्ट किधर चलो है? ठीक है, फिर मैं लीव कर जाता हूँ, ठीक है। नहीं सब भी जा रहे हैं जी, सब भी जा रहे हैं। अब्दुल भाई सारे जा रहे हैं, वो दूसरी ब्रॉड लगाने लगे अभी ना, यूं को हमारे सनदा भाई ने काम पे जाना है। सादे मोहतरम मैनू आवाज दी थी, मैं दूर सी थोड़ा जा। अब बराड़ ला लो यार शाह जी। ठीक जो हुक्म सादे मोहतरम ला हाँ देना। चलो ये बराड़ बंद करो फिर। मेरी तरफ ਉਹ से ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, जी ਤੇ वालेकुम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। जी जी जो हुक्म मैं ला देना। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।